Mission apa ini? Oh ini. Insert card key. Kita ada di inventory. Damn. Need a key card. Wow. Ini ada. You gotta be kidding me. Mengerikan nih. Ini anjing yang udah jadi zombie, guys. Dog. Seru ya. Menyeramkan kali ya. Wow. Hey, Clear pas itu. Who is that? Clear. stay sharp. Oh, bukan. Wih, mengenaskan sekali. Ini dog. Anjingnya kayak terpapar virus zombie. Ini siapa? Ini si Lena ya. Melawan ikan anjingnya ya. Wow. FBI, huh? Ini misteri nih. Sorry, that information. Anggota FBI katanya. Where you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here.